विचार ब्रेकाचे पतंजके ब्रेकाचे पेसरा मा वाजा तय्यबा चे नातुश्किन गए थे हम पता कि सरहाले सरा कि मच्छी में वाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सीरत बाबत कब्जन गए सीरत नबी बाबत कब्जन गए वाजा हमारा कुछ के वाजा कसानी बाबत कुछ था अच्छी आजमाइश वस्तगा वाजा सरा कि उम्र मजनी गुना और वाजा अंचोशे के पहला वालिद साहब वफ़ात बे एक पता वालिदा छः बड़े आजमाइशा वाजा हमारा कुछ था नहीं मारा कम वाजा तबलीग इस्लाम बाबत कब्जने वाजा मौजज़ातनी बाबत इंशाल्लाह वशी कब्जने वाजा मराइन शुमे नियंचो के शुमे एज बड़ान भी तो शुमा तबलीग ने हम गशुते तबलीग इस्लाम करेंगे जब शुमारा जोस्ते ख़यालत के नहीं कब बाद तबलीग भी तो छः बड़ा शुमा मरहला शुमे शुता हो छः मौजज़ात बिता अल्लाह ने चिक्का कुमुक बित शुमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर मुबारक वक्त के 6 साल सर भी बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी इस्लाम में दिला पैदा कर के गारे हिरा बरो इबादत बिका वैसी कुरैशन ये कात बुता गारान जंगला शुता इबादत बिकोता वक्तुरा मा चिल्लिश कशिता तो इत्तिफाकन रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमुदा यानी एतिकाफ़ आ वक्ती मशरूयत व निस्तीम बिसमझ के मैं एतिकाफ़ ज़माना गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरा अमुदा वक्त ग्वाजी न गए तो अचानक जिब्राइल अमीन कहते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अलग के 5 आयतें इब्तिदाई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो ये 5 आयतें वक्ती के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा नाजिल कान तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाइनी शुरू मना उश्ती इक़रा मंगो कि मा अना बिक़ारी मंगवा हिच नवंता दुनिया में तालीम हासिल न कुता मच्छी बुआनी तो पता दोबारा मना उश्ती इक़रा पदा मा में जवाब दा मा अना बिक़ारी मा वानो की न मच्छी बुआनी सेमी बर वक्त के मना चोश्ते जिब्राइल अमीन मना बगला को तो मना प्रिंचिती तंचिती जोरी दा के आई वजहची मनी तकरीबन जिस मारा भाज मना यानी तकलीफ महसूस बू और अमी प्रिंचे के वजहची मना कमुकी तपा भी गए और पदा मना उसी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ वक्त की वश्ती माँ मनी ज़ुबाना खुद बखुद में अल्फाज जारी बुता कि जिब्राइल अमीन में अल्फाज अदा करना गए चाहिए बाद लोगात को वाजहा और वाजहा हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इटमा वाजे लोगिए और सलामत व हयात हैं तो वाजा आरा फरमाइने कि ज़म्मिलूनी मना कंबल फिर दे मना सर्द का नगाए मना गुआर का नगाए मना लर्जे नगाऊँ वक्ती के माँ कम की थप मनी कम तिरबू गुड़ माँ उषा के वक्ती अतकों गुड़ हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिसको कि मच्छी मामला पेश होता गुड़ माँ यार पूरे दास्तान सुनाएं कि ये वड़ मनी किरा एक शख्सियत का और मना मगारे तो का मना ई आयत यानी मना सोच दाता है कि तो शम्बवान गुड़ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वती एक बराज़त की भी वाज बीबी करीबी एक रिश्तेदारी भी वर्क़ा इब्न नौफल आई के भारती के तो इसी वाक़या गोशुदा आँचों के ईसाई मज़हब एक आलमियत और ईसाई मज़हब सरा वाक़फ़ियत हासिला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इंजील और आई तालीमात वाक़िफ़ा वक्त के आई के रबोरती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दास्तान सुनाई था गुड़ाई वो के यमा नामूस हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रात का और मुस्तकबिला आई वाजाए चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम मज़हब तो को वाजे तालीमत नहीं मुतालिक माना कि ती कौम तरह चौथी मुल्का कशी और ती कौम ती गुमा नाराज़ भी ती गुमा दुश्मनी का वाजा फरमाई माँ कसी यार तकलीफ़ न दाता माँ कसी गुमा दुश्मनी न खाना गाँव मनी कौम मना चूँती मुल्का चे इलाका चे कशी वाला गुश्ती ती गुमा वाक़या पेश आ कहाँ अगर माँ अस तो सलामत बुतों तो इंशाल्लाह मत सर कलमा वानी मती दीन पैरवी यकी और अगर माँ वफ़ात बुतों मनी वसदवा बिका और चीज़ी वक्त वाजा के अत की टीमा वाजार भले ये इजाज़त ना कि तो मर्दमाना दावत भी दे हज़रत खदीजा च नबी अलैहिस्सलाम नबूवता च मिल लगा च पीसरते हज़रत खदीजा भी ईसाई मज़हब कम के वाक़िफ़त हस्ता और वाजार बार बार हमें गुश्ती कि अर्टीम बक के तरह अल्लाह ताला नबूवत अता को मैं ज़िंदग बुतों मत्सर कलमा वानी अगर मैं वफ़ात बुतों मनी वसत दुआ बिका नबी अलैहिस्सलाम फरमाए माँ वही गप्पा वाक़िफ़ ना हो नज़ानी ई नबूवत मिल लगा सारी गप्पा वक्ती के वाजार नबूवत मिली गुड़ हज़रत खदीजा यानी दावत तबलीगा च पीसरते अंचु के नबूवत मिली फ़ौरन वर्क़ा इब्न नौफल निशानदही वाजा सर कलमा वानी मुसलमान भी यानी अव्वली इस्लाम कबूल कनो के इंसान हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है तो हज़रत अबू सिद्दीक़ के गुमा वाजे दोस्ती हैं हज़रत अबू सिद्दीक़ होती वाक़या सुनाई हज़रत अबू सिद्दीक़ भी दावत तबलीग कनगाची पीसरते नबी अलैहिस्सलाम सर कलमा वानी और हज़रत अली अमा शख्सियतें के कसानिया को वाजे परवरिश हैं और कभी कदी कदी गारा भी वाजे में रोते इबादत था और भी वाजे वाक़या वक्त इश्क वाजे दावत देगा पीसरते कलमा वानी और ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम लोग आबी नबी अलैहिस्सलाम फरमाए कि ज़ैद मर्चे ची बाद माने मोहम्मद ती पिता और खदीजा ती मात हैं और कुरैशा ने तुका और मक्का तो का मारूफ मशहूर ज़ैद बिन मोहम्मद हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ुलाम अनी तो का अव्वली शख्सियतें कि
اسلام قبول کن. بہرحال یہ چند شخصیت اسلام قبول کن لیکن چیزی وقت بعد یعنی درمیانہ 6 سال گزی شرف زمانے فطرت 6 سال بعد وقتی کہ دوبارہ قرآن پاک آیت نازل بھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وتی قریبی رشتہ داران نو اللہ تبارک و تعالی عذاب اچھی بطور سے اللہ تعالی نے مگا دعوت بھی دے. گوڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اول سرا قریش ایک عادتی بودتا کہ کجام بھی اہم کاری پیشت کا صفا کوئے سر لکپتگاں اور وتی چادری سورینتا مردم جمع ببا مردم کے جمع بودتا گوڑا آہانا وتی دعوت تبلیغ اما وتی خاصنگا پان رسین تا اور نبی علیہ السلام بلے وڑکو یک بری دعوتی یک لوٹائیں تھی وتی قبیلے یعنی مسترانہ ابو لہب بھی گونے گوں ابو طالب بھی گونے گوں بلا بلائیں سردار یعنی وتی خاندان قریش گونے گوں اور قریشان لوٹائنی یک دعوتی کا اور دعوت تو کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتی اعلیٰ تا سنائنی اور آہانا یہ چیزیں بارہ سمجھائنی پرچہ قریبی رشتہ دار واجہ وامیشاں وقتی کے قریبی رشتہ دار سمجھائیں تھی ابو طالب اما ٹیمبا خاموش بھی لیکن ابو لہب اما ٹیمبا یک بلائیں گرتگی جن تو انکار کہاں بالکل ہوتی سرداریہ کہائی کہ من تئی دستہ اسلام قبول ہوگی جبکہ تمہیں چکے اور یہ وربوت نہ کہاں وقتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر بھی حکم بھی کہ تو برو مزید نو دعوت عام بکھاں واجہ کوئے صفحہ سے لکپی ہوتی چادر سورینی قریش تمام مردم کہاں کوئے لمبا جمع باں ابو لہب بھی امدہ کے جمع بھی گوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجنہ ساری وڑکاں کہ وتی صفائی پیش کرنے کے واسطہ یعنی منی بارہ شما کوئی اعتراضی کوئی عیبی گندے من ساری بگوش ہے. کریم شاوانی السلام علیکم واجہ. وعلیکم السلام جی. چطور شما؟ حضرت ابھی تو شما خیریت ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ چه گوشه مچی مراکشا؟ ما شما واشات گوشه پڑیا تو کا کہ شما سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرم وڑیا چمشان کے دے گا جی واجہ ہمارا سرپدی دے گا اس میں ہر پروگرام ہے کہ کہتے ہیں پروگرام اچھا پروگرام واشتے ہیں بچہ کے دا اسلامی اسکالر کے کام تھے تو وہی وشیں گوشنیا وش رنگیا یعنی کہ ہم اچھا بیان کریں جزاک ہم اللہ. ہمیں جستا کریں کہ قرآن مجید ہے ٹوٹو چیچو سویدہ ما قرآن ختم بکنی ما موٹے پوٹنے سجدہ انجانے وہ انچی مردم ہستے کہ بلکہ زندگی دی ما یا کہ متوجہ نبی بلکہ رادکا نازاں سرپد نبی والوٹی ٹوٹل سجدہ ناستا بیجان ٹوٹل سجدہ قرآن مجید چکر وجہ منتوارا شما شرع واجہ منتوار تھی کال ہے اور منتوار تھی دل بڈی ہم کہ تو ہمارے مراکشہ شاعر ہے اس میں دل بڈی دش میں دل بڈی نے جاچی مرچی مراکش اکا تک رستہ ہو ہمارا مزید گپ ہمارا مزید سرحال ہے سرا گپ کرنے کے موقع ملے تو ہمارے واجروں کا واجہ جو کہ سجدہ ہے بابت واجہ جستے کو لیکن سرپت بھی قرآن پاک کے تو کا کل چکے سجدہ ہیں کل ٹوٹل قرآن پاک کے تو کا 14 سجدہ ہیں یہ 14 سجدہ کجان ٹیم با آیت سجدہ سر رسے مردم بائدیں سجدہ بکاں اور سجدہ واسطہ باوضو بوک ضروری ہے اور اگر تراویح تو کا جیسے کہ قرآن پاک ختم قرآن بھی اکثر بیشتر مرچی شپت دوسری شپا ختم قرآن بودتے گا ہفتہ 20 ہفتہ اکثر ختم کرنا تو قاری صاحب وانا گئے ہمارے ٹیم کے آیت سجدہ وانی وہ نماز دوران سجدہ بائدیں بکاں اور یہ 14 سجدہ نماز تو کا ضروری ہے اور سجدہ آیت کسی عشقاں یہ گوشہ کپی آواز آئی سر بھی سجدہ لازم ہے وانوں کے سر بھی سجدہ لازم ہے دوئے مردمانی سر سجدہ لازم بھی تھے. میں تو رنج واجہ شما امید کرنا کہ شما راش میں جواب پشریہ رست میں پتہ کرنا سرحال سرا واجہ ادا یک دیگے اکثر و بیشتر ما چارے کہ میں مرچی کی مسلمان آزمائشہ چی ما گھبرائیں نہیں آزمائشانی ٹیمہ میں دفعہ چی کفری الفاظ در کہنتے یا خدا نخواستان چی ما کوئی عبر کنے کہ آئی تو کو لازم خدا ناراضگی سبب بنی تو اما دورہ میں بیچارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں زندہ کجام انچی مزنے آزمائش گستگا آزمائش و بعض گستگا ملوٹش میں مختصر چمشانگ بھی دیتا مرچی آلات مطابقہ آلات حاضر موافقہ اگر میں نبی علیہ السلام آزمائشانی گب بجنا گوڑا بائدیں آزمائش مردمہ گھبرائنا نلوٹی آزمائشان 2 چیزیں مرچی زمانہ مردم گھبرائنا یکی بیماریاں نہیں وجہ چی اور دومی گوجن شدے وجہ چی وقتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آلات زندگی میں گنداں نبی علیہ السلام بڑے بڑے اچھے آلات کے کہ گجنے وجہ ہوتی لاپسر 2 سنگ بندی ایک صحابی کے واجہ کر پیجداری واجہ میں لاپسر سنگی بس تمام چو گجنے کو تو واجہ ہوتی پشک مبارک چسکن چاری واجہ لاپت 2 سنگ بس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وقت ارشاد فرمائنی کہ بری بری سے ماہ وست میں لوگے تو کا آس روک نبو یعنی امی عالت بوتا اور میں لوگا نے تو کا زمانہ کا آگوشی کے شپم بتیو چراغ ہو نبوتا اندھیری شپم ما رات وازین تگاں اور گوجن شدہ ملاب وازیتا کئی وقت گوستا میں لوگا نے تو کا آس روک نبوتا ورگا تو مردم سرا غربت کے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یک بلاہیں دل بڑی مائدہ بچارا واجہ فرمائنی کہ یا رب العالمین
मना अमी चीज़ पसंद है कि मैं यकटी भी बोरी यकटी भी शुदीक भी ताकि क़यामत रोचा माँ पात बे गरीबानी में पात कनक भी परचा क़यामत अमीर पात कनक लेकिन अमीर होती दौलत कमाने के बारे भी सवाल कनक भी खर्च करने के सर भी सवाल कनक अगर जायज़ तरीका खर्च को तभी सवाल कनक भी नाजायज़ तरीका खर्च को तभी सवाल कनक भी चलाइया और आइए जायज़ तरीका कमाए तारा सवाल कनक भी नाजायज़ तरीका कमाए तारा सवाल भी जायज़ तरीका वाला कामयाब है नाजायज़ वाला पसता और नबी अलैहिस्सलाम यही फरमाएं कि गरीबे मर्दम च अमीरम 65 साल सारी जन्नत तरवा यानी आवती हिसाब व किताब 65 साल लगाना ये निश्चित जन्नत ऐश कनगा और वाजा फरमाएं कि मन लूटी कि क़यामत रोचा मना गरीब बनी वफात कनक भी और हज़रत जिब्राइल अमीन कहते हैं वाजा करा और अर्ज़ का वाजा चो एक ज़माने के वाजे लोग तो कौन चो फाका हैं ये गोजन शुद्ध हालत हैं गुड़ा वा कहते हैं अर्ज़ का रसूलुल्लाह अगर तो अगर इजाज़त भी दिए माँ वती बांजुले कुए ओहदे सर लगाइनी और कुए ओहदा अल्लाह ताला पर तो सोहरे बनाइनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनी मन ऐसी ज़रूरत नहीं मन दुनिया ज़रूरत नहीं बल्कि मैं ये चीज़ पसंद करें एक टेम में मैं बरी अल्लाह ताला शुक्र अदा भी कहीं और दो मिनट में मन वरग मरसी में अल्लाह ताला वास्ते सब्र भी कहीं तो गुजनो शुदे वजह गुरबत वजह मर्दमर घबराना न लूटी बल्कि अल्लाह तबारक व तआला आ चीज़ी के इंसान मुक़द्दर लिख था आ ज़रूर इंसान रसी एक में उस्ताद अजीब गप जती चिकरी उश्ती के मर्दम अमा चीज़ें तलाशा क्या अल्लाह तबारक व तआला ज़िम्मा है यानी रिज़्क़ देगा अल्लाह ताला ज़िम्मा है आई वास्तव में बेशुमार कोशिश कनगा हालांकि अर्ची में मुक़द्दर च मुक़द्दर के इश्तर मरना रसी और मारा लुटी के अल्लाह इबादत करना ये चीज़ें वास्ता मारा अल्लाह तबारक व तआला मेहनत करने मारा हुक्म दिया गया और ये चीज़ें माँ नरवा कोशिश न करना बहरहाल रिज़्क़ के वास्ता मर्दम वक्त के गुरबत सरा कहते हैं इंसान पर बरचा मेहनत इंसान बिका ये नहीं कि दस्ता कुट्टा बिका बिनिंदी कि अल्लाह ताला गरीबी आरता ना बल्कि मेहनत कनक लूटी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत भी कोता वती ज़माना का जिहाद हम भी शिरकत कोता वाजा वती लोगे बंदोबस्त वत कोता मेहनत कोता लेकिन अगर आम अर्ची के माल मिल लेता अल्लाह ताला शुक्र अदा कोता नाजायज़ वजह दा अंचो के शुमा जबले ओहदे अबर को जबले ओहदे बारे हम जिता जिता जागे हमारे रवायत वानते का कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबले ओहदे गुना गेशतर उल्फत बिता यानी मोहब्बत ज़्यादा बुता और निकला एक हदीस अस्ती के अलावा द्रौपद मका कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने कि मन वो ओहद और ने जन्नत तो का तो ये बाबत अशमल आते चमशा की विदा वाजा इरशाद फरमाइनी कि माँ गु ओहदे कुए गुमा मोहब्बत कना ओहदे कु गुमा मोहब्बत का और जंगे ओहद के वक्ती पेश कहते हैं हमें कुए दाम ना बिल्कुल और ओहदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चाचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला वाजे नाको जो दूसरीन वाजे नाकू था और आ नाकू भी ओहदे कुए दामना तनिंग तक दफन है अफ्ताद साहब कराम शहदान समेत अमू दफन है और नबी अलैहि सल्लम फरमाइनी ओहद मेगुमा मोहब्बत का और दोमी ओहदे बार नबी अलैहि सल्लम कि एक मर्द में एक नाही दानगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने राह इखलास गुमा खर्च बिका अल्लाह तबारक व तआला ये सवाबा ओहदे कुए बराबर तक सर और ओहदे कु अल्लाह नबी फरमाया कि जन्नत कुएं चाहिए कोई अल्लाह तबारक व तआला देर को था और ओहदे कु के जन्नत क़यामत अल्लाह तबारक व तआला ये जन्नत बस सर कंगो बहरहाल ओहदे को एक बलाही अल्लाह तबारक व तआला नबी आई फजीलत बयान को था और मदीना हुदूद भी बयान को था ओहद आखिरी हुदूद हैं कि मदीना जबल ईरा बगैर तो जबल ओहद दरमियान मदीना मुनव्वरा हुदूद हैं ये दरमियान यानी मदीना शुमार कनक बिकते हैं तो ओहदे बलाही फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने सर वाजे मच्छी के अंचो के तिकला ये अबरे गुशगा हम दिल गमगीन बे कि मच्छी आखिरी मरागशी में तो इंशाल्लाह आखिरी में दुआएं निमगा हम रहे भले आई ची पेसरा मारा का वो माल क्या करा माल का पर्चा के पूरा माया माल के हमारा वशी वशी वर्ग वार इन माल का दिल बड्डी हम अर्दिशदारी की माल का हमारा दब्बूजा माल क्या वर्गा में दिल बाहर बाहर को था हमारा माल क्या निमगा कि माल का इंदा ची कुछ लूटी जी माल का जी गोली चारुका ची बुक्शा माश में अबरंचो गौर करने दो कप मनी माइंड गोली चारुका अंचो के शुमदीत मा पकम वर्ग वाले बुक्शा गोली चारुका अंचो के शुमदीत पेसा जो मैं चिकन जस्ती ईशाना ग्रास्त के ता ए मैं चोश बयान थी जो मैं दोरू वे गुमा दोरू तो का मसाला मान को कुजा मसाला याद है शुमारा बियाल वित गए सोरी मिर्च चुप्तकी धनिया गरम मसाला वाट ये सजियो मान तो दोरू तो का शरी पर दोरू मिक्स को तो शरी सरा पता शनि तुका चिकन मैरिनेट को पदा मा चिकन ग्रास शरीय सरा के चिकन में होश्क बीता है शीरान मा बटर जाके माँ वो गोशी नहीं मक्कड़ मा बड़ी बात बुचे चीज़ गोशी नहीं बटर बटरे को माँ पिम्मास कमो सोर को था इतु का माँ तुम देखिए अदरक मान को छुपतगिन तुम देखिए अदरक मिर्च मान को शनि शरीर सरा सोर को था पता ईशान को मान को था वती टमाटा नी एक टमाटा ग्रदा ईशान को गोली चारू का कमो मान कनी माँ एमा क्रीमी तुका कमो शीर मान को तुका पेश बिदारे ये जो माँ क्रीम कहते हैं ना शो देवा न्याय तुका कमो शीर मान को तुका
ಈ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊತ್ಗ ನಿಮೈಶ ಮಾನ್ಕನಿ ತಿ ನಾರುಷ್ತಾನಿ ತೂಕ सही और क्रीमी में चिकन बयंती पदा मरो थी लेकिन एशिया ना कम मिक्स कन के रन माशान तो को चिकना मान करी एदा वादियत का ब्रेक है गोशक ब्रेक है वादियत का ब्रेक है पदा शुभ में साड़ी में मैं कहूँ बेटा